Dobar dan svima, ukoliko ste odabrali grupu 1, hajmo vidjeti kakve su želje i namjere vaše osobe prema vama. U prvom redu ja bih rekla da se ovdje nešto dogodilo što je uzrokovalo razmimoilaženje vas i vaše osobe, znači možda uzrokovalo stagnaciju i možda se netko povukao u sebe, bilo vi, bilo vaša osoba, no čini mi se da ova osoba ima želju i namjeru obnoviti taj vaš odnos. Mislim da se ovdje radi uistinu o pravoj ljubavi, o ljubavi koja je sazrijevala tijekom godina, o nekom koji je prisutan u vašem životu ili iz mlađih dana ili jedan duži period. Jer zapravo sa caricom i 2 kupa ovdje se vidi mnoštvo unutarnjih emotivnih previranja, mnoštvo emocija koje će zapravo biti u nekoj bliskoj budućnosti ispoljene. Mislim da sa 6 kupa i 4 kupa koje su prve 2 karte u donjem redu, znači 6 kupa je pod uplivom sunca u Škorpionu, dok je 4 kupa pod uplivom mjeseca u Raku. A inače, sunce i mjesec su u konjunkciji idealna planetarna kombinacija za brak, jer sunce je muški princip, mjesec je ženski princip, a još ako dodamo da je ova konjunkcija ovih karata ovdje u vodenom znaku, rekla bih da je ovo jedna zaista idealna kombinacija u kojoj oboje možete zapravo prosperirati kroz ovaj odnos i ta želja koju vaša osoba zapravo nosi sa sobom u ovaj odnos će zapravo kroz neko vrijeme zaživjeti, jer 3. karta donja je zapravo pod uplivom Venere u Raku, ta 2 kupa, kao opet simbolizira partnerstvo, vjenčanje, zajedništvo, ili staro ili novo. Ovdje bih rekla da je to poprilično starije zajedništvo koje je izgrađeno na nekakvim temeljima sklada, dakle s tom ljubavlju koja se sazrijeva, kao što sam rekla. Tako da ovdje ima jako puno dobrih vibracija, ovdje je razmjena dobrih energija, zadovoljstva, uživanja u seksualnom odnosu i nekako čini mi se da je vaša osoba zapravo prepoznala to nešto i da ima jedno zrelo shvaćanje ovog odnosa između vas dvoje. Tako da, kako god okrenemo, ova osoba znači spremna graditi ovaj odnos s vama u budućnosti i moguće je sa konjanikom štapa da ste i fizički udaljeni, možda miljama daleko, ali ta osoba stiže s puta. Znači moguća je i ta priča da ste zapravo, svako u svom gradu, svako u svojoj državi, pa možda i svako u svom selu, ali tu se dosta toga bude pokrenulo kad osoba stigne do vas, što je definitivno namjera, a kažem, željao je da obnovi taj vaš odnos koji uopće po ovim kartama nije pogrešan odnos, nego se zapravo desilo to nešto, možda čak ta fizička udaljenost koja je zapravo donijela u odnos nekakav status quo. Međutim, ovdje je vidljivo ponovno zbližavanje, povezivanje na jednom dubokom emotivnom nivou i rekla bih da ovdje ženska energija bila u prošlosti ta koja je željela držati sve pod kontrolom. Znači, ovdje mi je naglašena samo kontrola vezano uz žensku energiju u odnosu i želja za dominacijom. Znači, iako ste vi međusobno jedno drugo možda podržavali i voljeli, nekako mi se ovdje ženska energija ističe
koliko god ona pozitivna bila, ali imala je tu jednu malo nekako naglašenu, dominantnu crtu kroz odnos. I rekla bih da će, znači, ne samo da će se odnos u budućnosti bazirati na tim dubljim emocijama, nego će se tu potaknuti još jača strastvenost u ovom odnosu. To mi je onako baš jako naglašeno, što je zapravo krasno, jel? Pošto će odnos stvarno u nekakvoj svojoj punini zaživjeti. Dakle, definitivno želja ove osobe je da vam pristupi, da dođe ka vama, da doputuje, bilo iz drugog grada, iz države, iz drugog mjesta, i da vam zapravo pristupi zbližavajući se kroz tu toplinu emocija i razmjenu dobrih energija. Znači, kako se ne bi poremetila ta preplavljenost emocijama i taj odnos koji će, kao što rekoh, zaživjeti u svojoj punini, ovdje je savjet karata da biste vi trebali zapravo promijeniti svoje ponašanje, jer se vidi da je ovdje kraj neke situacije koja je stagnirala, kraj neke situacije u kojoj ste se osjećali zaglavljeni, i zapravo tu vašu dominantnu crtu koju sam spomenula, a koja je možda u prošlosti uzrokovala pa čak taj neki inat kod suprotne strane, možda se suprotna strana iz nekog razloga nije htjela povinovati tim vašim dominantnim karakteristikama, to biste trebali zapravo ublažiti i okrenuti se tim emotivnim situacijama koje će biti zapravo ispoljene u budućnosti. Dakle, vaša osoba mi je trenutno u energiji vatrene želje za pokretom. Ovdje imamo naglašenu i brzinu, i vjernost, nesebičnost, spremnost na žrtvu, naglašena je hrabrost. Osoba se zapravo ničega ne boji i uistinu će hitati ka vama sa jednom vedrinom i optimizmom, sa jednom ljubavlju koja će je pokretati, i mislim da ova osoba jako dobro isplanirala svoje korake. Jer koliko god imamo tu jedan vatreni element, vatrenu energiju ovna, lava ili strelca, koji hita u budućnost, odnosno prema vama kako bi vas poveo u bolju budućnost, ovdje imamo i taj Mars u Jarcu sa 3 novčića, što znači da je ova osoba velikih sposobnosti, velikih želja, velikih namjera, i osoba definitivno, kao što rekoh, jako je dobro isplanirala te svoje buduće korake. Unaprijedila je vrlo vjerojatno svoju novčanu situaciju kako bi vas mogla povesti možda u neku bolju budućnost, ali ovdje vidim i da osoba ima želju da dođe do promjene stanovanja. Znači, ovdje je moguće da osoba priželjkuje zajednički život sa vama. Gledajući ovako cik-cak ovo otvaranje, ovdje bi se još moglo iščitati da ste vi u prošlosti, kao možda mlađa osoba, bili puno vatreniji i skloniji možda onak nepromišljenijim skokovima u budućnost. Međutim, kao da vam je ova stagnacija pomogla da vi iz energije vatre prelazite lagano u energiju zemlje, postajete puno prizemljeniji, nekako popustljiviji, ženstveniji. Rekla bih da postajete i mudri što se tiče ovog odnosa i da postajete osoba koja se zna brinuti o obitelji. Također, kroz ovaj odnos u budućnosti vidim povoljno razdoblje za djecu.
baš kao i raskošu ljubavi, ljepotu odnosa, vidi se ovdje velika sreća. Ali zapravo vidljiva je i duhovnost koja je bazirana zapravo na toj mudrosti koju lagano stičete, jer ćete shvatiti da ljepotu koju vidite u drugima je zapravo ljepota koju nosite u sebi. Grupa broj 1, želim vam sve najbolje, ovo je bilo čitanje za vas i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Dobar dan svima, evo nas kod grupe 2, pa hajmo vidjeti želje i namjere vaše osobe prema vama. Da budem najiskrenija, ja ne znam uistinu što vas drži vezane uz ovu osobu, međutim ono što ovdje je vidljivo, ova osoba na vaše psihofizičko stanje uopće ne djeluje dobro. Dakle, ono što ja ovdje vidim jest da je došlo do dovršenja nekog ciklusa u nekoj vrlo vjerojatnoj bližoj prošlosti i da ste naprosto pomislili da ćete biti iscijeljeni, da će ovaj odnos krenuti na bolje, da ćete srediti svoj život. Bili ste privrženi ovoj osobi i zapravo ova osoba, rekla bih, da je vama neodoljivo privlačna. Međutim, ja ovdje vidim da se kolo sreće ne okreće na bolje, već se ponovo okreće na jednu situaciju koju ćete nažalost morati ponoviti kroz ovaj odnos. A to je sa kartom đavla da ovaj odnos opet donosi neke krize i sa Plutonom vidimo gubitak kontrole. Znači, tamo gdje je Pluton, tamo nema kontrole. Ova karta đavla je zapravo karta obsesivnosti, ovisnosti, nemira, ropstva, autoriteta, pa čak i manipulacija. Ja bih rekla da ova osoba u kombinaciji sa kartom đavla i 2 novčića definitivno ima želju javiti vam se, bilo pisanom porukom, bilo da se ovdje radi o nekom važnom telefonskom pozivu, kako će to ta osoba zapravo iscenirati, da je to nešto jako važno. Međutim, ova osoba nekako želi imati kontrolu nad vama, želi ponovo steći nadmoć nad ovim odnosom i zapravo ja ovdje vidim jednu vrlo manipulativnu osobu koja vama donosi u život neprospavane noći, konfuziju i bespomoćnost. Dakle, ukoliko vam, ljudi dragi, ovo ne rezonira, što ja ovdje iščitavam, a točno to vidim, prebacite se na neku drugu grupu. Ono što želim ovdje reći jest to da je ova osoba u energiji hladnoće. Ova osoba je vrlo kontrolirana, ova osoba je nezadovoljna i mislim da ovdje dolazi do momenta kad će vas osoba tražiti neku pozajmicu. Dakle, pazite kome posuđujete novac i molim vas, pazite na sebe, jer sa kartom 9 mačeva biti ćete prekomjerno zabrinuti, duševno ćete patiti, možda već i sad patite zbog ovog odnosa koji zapravo vam nije donio tu promjenu na bolje za koju ste mislili. Ja mislim da se ova situacija ponavlja i da se vi konstantno vraćate ovoj osobi koja je poprilično dobra u komunikaciji i kažem,
drži nekako stvari pod kontrolom kroz tu svoju manipulativnu osobnost. Ukoliko vas osoba traži pozajmicu novca i ukoliko vi kažete ne, ja vidim ovdje da ćete vi imati osjećaj krivnje koji nekako konstantno nosite unutar sebe i rekla bih vam da je ovo bezrazložno. Nemojte kažnjavati sebe, nemojte se samo okrivljavati, jer ja ovdje vidim da vi imate unutar sebe tu neku intenzivnu bol i bojazan da ćete zapravo izgubiti ovaj odnos za koji bih rekla da vam baš trenutno ne donosi dobro. Možda je odnos bio u nekoj fazi, u nekoj, ajmo reći, malo boljoj ravnoteži, možda se ipak tu nešto popravilo. Međutim, ja ovdje vidim da se ova manipulacija nastavlja kroz tu neku poruku i zapravo da ćete vi nastaviti imati te nekakve psihičke nemire koji se neće dobro odraziti ni na vaše fizičko zdravlje. Ne kažem da nije moguće da se odnos poboljša, promijeni na bolje. Međutim, ipak nakon ovog kola sreće koji je obično dobra karta, izlaze ove karte koje nisu obojene baš vedrim notama. Tako da ova nekakva pobjeda dobra nad zlim, ajmo reći pod navodnicima, bilo da se kaže radi o nekakvim ovisnostima kod te osobe. Možda osoba naprosto ovisna o tome da konstantno, nemam pojma, posuđuje novac, da ima sve pod kontrolom, želi kontrolirati apsolutno svaku stavku u vašem životu kroz taj odnos i iskorištava zapravo tu vašu privrženost i privlačnost jer zna da vam je neodoljiva. Tako da mislim da biste se morali ovdje pripaziti ove osobe i da biste trebali naučiti reći ne bez osjećaja krivnje. Ukoliko dakle ovo čitanje, iako je tamnih nijansi, rezonira uz vaš trenutni odnos s ovom osobom, ja bih rekla da ste vi toga itekako svjesni i da zapravo znate da ti vaši predosjećaji koje imate nisu lažni i da sve ovo što mi sad iščitavamo odavde, da je zapravo to ključan razlog vaših nemira i loših stanja i neprospavanih noći, jer ova osoba zapravo krade vašu energiju kroz tu zabrinutost koju vam unosi u život. Savjet karata je ovdje da naučite reći ne, da ne budete stalno dostupni, da se ne osjećate krivima, da pokušate izbjeći tu ponovnu manipulaciju ove osobe nad vašim životom, da budete nezavisniji i uravnoteženiji i da naprosto osobi, ukoliko već želite priskočiti joj u pomoć, o čemu god da se radilo, da to činite dozirano. Dakle, nemojte se previše davati u ovaj odnos, jer ova osoba ima problema sama sa sobom i ovdje su naglašene neke ovisnosti koje zapravo prenosi na vas, iskorištava moguće vašu dobrotu, moguće vaše vrijeme, financije, energiju i naprosto budite što manje dostupni
tim nekakvim porukama gdje osoba konstantno traži nešto od vas, a zapravo manipulira vama jer zna da će to od vas na kraju krajeva i dobiti. Grupu broj 2, želim vam sve najbolje i pazite na sebe. Čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Evo nas kod grupe broj 3. Ukoliko ste odabrali ovu grupu, dobar dan svima, pa hajmo vidjeti koje su želje i namjere vaše osobe prema vama. Ja bih rekla u prvom redu da je ovdje naglašena doza velikodušnosti. Nakon jedne poduže pauze, ajmo reći, traganjem za nekim višim životnim smislom vaše osobe, rekla bih da ova osoba dovodi svoj život, svoje misli u nekakvu ravnotežu i da zapravo sa tim izoštrenim mislima, sa tim koncentriranim stavom prema budućnosti i životu želi zapravo se pokrenuti u smjeru ka vama. Ovo je vrlo inteligentna osoba i poprilično osviještena, rekla bih. Znači, ova osoba shvaća da kroz to uravnoteženje razuma i osjećaja sa kartom umjerenosti, koja je pod uplivom znaka vage, koji ujedno predstavlja i partnerstvo, da zapravo shvaća koliko je bitno proniknuti u ono što se nosi u sebi, koliko je bitno uravnotežiti taj osjećaj u kombinaciji sa razumom i da zapravo jedino tako može biti ispunjena, zadovoljna i da će se jedino tako zapravo ispuniti želja vezana uz ovaj vaš odnos, a to je da se on konkretizira i na planu dublje veze, braka, zajedništva. Karta 9 kupova jest karta ispunjenja želja, a ovdje smo pitali dakle koje su želje i namjere vaše osobe prema vama. Pa ja bih rekla da definitivno sa kartom pustinjaka ova osoba će ono unutarnje manifestirati prema van, što znači da će razdoblje cvjetanja unutar sebe joj pomoći da prema van bude fair, poštena, prepuna emocija, želje za zajedništvom, fair odnosom i da će zapravo to unutarnje razdoblje cvjetanja pomoći kako bi manifestirala i ovo izvanjsko obilje, znači jer imamo tu novčiće, 10 novčića koji su predivna jedna financijska sigurnost i usklađenost unutar odnosa na svim nivoima. Tako da ovdje ja vidim kroz mjesec u biku i Merkur u djevici da ova osoba to unutarnje unosi u vašu svakodnevicu i povlači za sobom to unutarnje obilje koje će se zapravo manifestirati prema van i koje će u vaš život prizvati stabilnu zajednicu, ali i stabilne poslovne odnose. Znači, želja ove osobe je da za sve ono što se zalagala, za sve ono što je promišljala, za sve ono za čim je tragala i sve ono što je spoznala, da zapravo vam donese u život kao jedan ogroman poklon i da vam zapravo svojom velikodušnošću pokaže koliko joj je stalo do vas. Tako da s ovim pažem novčića rekla bih da u vaš život
pristižu neki noviteti od ove osobe. Dakle, ovdje su konkretno novosti, dobitak i veselje naglašeni. I zapravo ta vijest koja vam stiže, to će biti nešto što će vas toliko obogatiti i zadovoljiti da zapravo nećete vjerovati da vam je uopće dato da uživate u tim nekakvim, ajmo reći, svjetovnim užicima koje vam ova osoba nudi. Ova osoba će nastupiti odvažno, želi da je doživite pravednom osobom, jasnom osobom, želi da je shvatite i da se nekako zajedno usaglasite sa tim nekim novim odlukama koje je ona donijela za vaš zajednički život. Nekako vidim da je ova osoba tu ključna i da uistinu drži te nekakve svoje misli vezane uz budućnost pod kontrolom. Tako da sa kartom umjerenosti koja je pod uplivom znaka vage, ovoj osobi uistinu važno da se želja vezana uz vas ostvari i da ta namjera koju ona ima prema vama, da bude, kao što rekoh, usaglašena, da se i vi složite sa onim što će ona vama predložiti. Tako ja vidim ovo čitanje, točno to vidim. Grupa broj 3, želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog!